हे गाइस सबके जोहार और आज के सेकेंड दिवाली तो हांदेर माने जे गरु गिलाके আজি प्रसाद बनाइके खुआते लागे मुई दे चावल रोटी बनाई दिछि আজি फजरेहे এটা बनाइके और बनाइके राखी दी माने सब्जी गिला खिचड़ी गिला सेकेंड दिने तो सबे खुआन तोदेर भी खुआई हले भी मुई हांदेर घरे केटा देखाচ্ছি और এই যে বুট মটর মানে সবজি চাউল দিকে একেবারে সিজাই দিই নিমক দিকে তার পিছে এই যে এদিকে মা আর দাদা মানে এদেরকে অলপ অলপ ধুয়াইকে মানে টিকা সিকা লগাই দিলেন লগাইকে আর এদের খাতেলে দিই আর তোদের খিয়া হলে কোনো নাই কমেন্ট করিকে জানাবি রোদ তাবি তাম্মাম দি আহে ন আজি তার পিছে এইগুলা করকে মানে দেরি হয়ে গেল এসে বুট ভাজি লিলি আর চা বনাই গাখীর চা এটাই খাইকে এখন থাকবো আর লাহেসে ভাত বনাবো।